Mes chers amis, bonjour. Très heureux de vous retrouver de nouveau pour présenter la leçon intitulée Les éléments de communication. J'espère que vous allez bien et que vous êtes surtout très motivés. Commençons notre leçon. Donc pour faire notre leçon aujourd'hui, nous avons une remarque que la leçon va être un peu en arabe et en parallèle en français pour faciliter la compréhension. درسنا بإذن الله سيكون باللغة العربية والفرنسية وذلك كي يكتمل المعنى بإذن الله. Donc les éléments de la leçon d'aujourd'hui sont les suivants. Premièrement, on va s'arrêter sur les buts de la communication, بمعنى أهداف التواصل, les types de la communication, أنواع التواصل الأربعة اللي هي التواصل الشخصي والتواصل بين الأشخاص والتواصل الجماعي والتواصل الجماهيري. Autrement dit, communication intrapersonnelle, interpersonnelle, communication de groupe et finalement communication de masse. Avant de terminer notre leçon, nous allons présenter une définition brève de la communication et un schéma représentatif de la notion. Donc, premièrement, les buts de la communication. La communication est un des besoins fondamentaux de l'homme. التواصل من الضروريات والأساسيات, comme l'oxygène pour l'humanité. Donc لا يهم أكيد أحيانا لا يهم ما الذي يقال, ولكن فقط للتحدث مع بعضنا البعض ضرورة أساسية, حيث اللغة هي وسيلة حصرية للإنسان, وأي رفض للغة في نظر البعض يعتبر موت, كما يقول Roland Barthes. Le fait de refuser la communication est une mort. Donc nous communiquons non pas seulement parce que c'est un besoin, mais c'est plus. On est voué à communiquer. D'accord? Donc nous communiquons quotidiennement beaucoup plus qu'on le pense. En fonction de notre histoire personnelle, نتواصل بناء على تاريخنا الشخصي, بناء على ثقافتنا, بناء كذلك على دراساتنا وميولاتنا وما إلى ذلك. يمكن كذلك أن تكون مرتاحا بشكل خاص أو محرجا أمام المتعاونين والأصدقاء أو الأشخاص الذين تشتغل معهم أو في اجتماع ما أو في عرض تقديمي. يمكن كذلك أن تكون مرتاحا في التحدث في بيئتك, ولكن تكون عكس ذلك وتكون أقل إقناعا في حضورك مع الآخرين. Et c'est ça vraiment que nous allons voir avec les prisonniers. Que les prisonniers, autrement dit, ils sont privés de leur liberté et en plus, ils sont privés de parler avec l'autre. السجناء ليسوا محرومون فقط من الحرية ولكن من التواصل مع الآخرين. السجين يوضع في سجن, ولكن الأقصى من ذلك يوضع في زنزانة فيحرم من التواصل مع السجناء الآخرين, وتلك هي قسوة أو قمة العقوبة. Donc l'homme est une personne vraiment qui pourrait pas vivre sans communiquer. Donc les personnes qui trouvent des difficultés à communiquer avec l'autre, ils vont avoir soit des maladies mentales, soit manque de confiance, et parfois elles finissent par la folie. لأنه المنع من التواصل يؤدي أحيانا إلى خوف
إلى هستيريا، إلى فقدان الثقة بالنفس، وإلى أمراض عقلية، وأخيرا إلى الجنون أو إلى الانتحار. من هنا كنفهموا بأنه التواصل مع الذات والتواصل مع المحيط ومع الآخر ضروري جدا جدا مهما كلف الأمر. Mais il est temps de se demander pourquoi nous communiquons. حان الوقت كي نطرح السؤال ونقول ببساطة لماذا نتواصل؟ أولا c'est notre équilibre personnel qui est en jeu. توازننا الشخصي في المحك إذا كنا لا نتواصل. Deuxièmement, c'est pour découvrir qui nous sommes. نكتشف من نحن. اكتشاف الذات. Deuxièmement, pour apprendre à mieux connaître les autres. معرفة الآخرين. معرفة الآخرين تمر عبر التواصل. إذن التواصل هو وسيلة لمعرفة الآخر. كما يقول سقراط: تكلم كي أراك. Parle que je te vois. Ensuite, la communication sert à s'enrichir personnellement لإغناء الذات. التواصل كيساعدنا بأننا لإغناء الذات، لتطوير الذات. Autrement dit, c'est تطوير الذات، تطوير الكفاءات، تطوير الميولات والاهتمام بالإنجاز ou les performances ou les compétences. Également pour connaître le monde. التواصل يسهل علينا معرفة العالم واكتشاف العالم البعيد أو العالم فقط المحيط بنا. Partager ce monde avec les autres. بالتواصل يمكن التقاسم الخبرات، تقاسم التجارب والنصائح مع الآخرين. يفيد واستفيد مع الآخرين، ذلك لن يكون إلا عبر التواصل. La communication également a un autre objectif, c'est pour amuser et nous distraire. التواصل يحقق لنا السعادة والمتعة. بالتواصل نبتسم ونحيا ونتقاسم السعادة والابتسامة والفرح مع الأصدقاء والأهل. لن يكون ذلك إلا عبر التواصل اللفظي والتواصل كذلك الجسدي. Donc également pour demander, convaincre, recevoir et donner. Là vraiment on est dans les actes de parole. التواصل يساعدنا كذلك على الطلب، طلب شيء ما. Et pour vous, ce qui nous intéresse dans le monde professionnel, c'est faire une demande par exemple d'emploi. طلب العمل لن يكون ذلك إلا بالتواصل الكتابي. وأثناء المقابلة il faut savoir se défendre. Convaincre également الإقناع. كي نقنع أحدا يجب أن نكون من المتواصلين أو من الأشخاص الذين يتواصلون بشكل جيد وجد فعال. recevoir, donner، إعطاء، استقبال. إذن التواصل من الحتميات ومن الضروريات لبني البشر. Donc là, finalement, nous comprenons que la notion d'échange est une notion fondamentale dans la communication. مبدأ التقاسم والتبادل بين الناس هو من المفاهيم البنائية والأساسية في درسنا ديالنا اليوم اللي هو التواصل. Le point suivant, c'est les types de communication. Le premier type que nous allons découvrir est celui de la communication intrapersonnelle. C'est la communication qui s'effectue à l'intérieur de nous-mêmes, lorsque nous pensons, rêvons ou bien ressentons. Ce sont ces échanges intérieurs qui régissent nos réactions, nos prises de décision et donc nos actions. Autrement dit,
التواصل الشخصي أو بين الأشخاص هو تواصل صامت حيث تغيب الكلمة ويتم تعويضها بالفكرة ويغوص الشخص في أفكاره ومشاعره دون التعبير عنها جهرا وهذا ما يسمى بالتواصل الداخلي. L'autre type de communication, c'est la communication interpersonnelle qui s'effectue lors des relations entre les individus. Ça veut dire العلاقات بين الأشخاص أي في مقر العمل أو بين العائلة أو بين الأصدقاء. إذن هذا تواصل حي مع الآخر contrairement à la communication intrapersonnelle لأنه التواصل الذي كان من ذي قبل c'est comme le monologue le monologue sur les scènes de théâtre on trouve le personnage qui s'exprime mais c'est dans un monologue tout simplement. L'autre type de communication c'est la communication de groupe la communication de groupe أو ما يسمى بالتواصل الجماعي. La communication de groupe s'effectue entre plusieurs personnes en même temps. Mais combien de personnes représentent un groupe? En général, le groupe, ça commence à partir de 2. À partir de 2, on est dans un groupe. نوع من التواصل الجماعي والجماعي يبتدئ من وجود شخصان يتحدثان يتواصلان. النوع الأخير اللي هو la communication de masse التواصل الجماهيري. La communication de masse est une façon générale les médias comme les médias, radio, presse écrite, télévision, etc., etc. Le web, l'internet maintenant avec Facebook et tout ça, tous les éléments de communication font partie de la communication de masse. Finalement, définition et schéma de la communication. Communiquer vient du latin communicare, qui signifie mettre en commun. Mettre en commun. Donc, le sens moderne nous donne la définition suivante. Ça veut dire communiquer, c'est transmettre, c'est donner connaissance, c'est faire partager et être en relation. Et pour mettre en commun, il faut avoir quelque chose à partager. Pour cela, il faut avoir quelque chose à partager. Et dans le cas de la communication, qu'est-ce qu'on partage? C'est le message. Donc, enfin, communiquer, c'est quoi? C'est transmettre et recevoir un message. Vivre, c'est communiquer, pas de vie personnelle ou professionnelle sans parole ni échange. La communication permet de partager, de séduire, de convaincre et également de trouver du travail et de continuer à vivre sainement. Donc, التواصل نعم التواصل كمفهوم يعني باختصار التقاسم والعطاء والإنصات للآخر وفهم المحيط كي نحيا بسعادة حيث حينما تغيب أو يغيب التواصل تغيب جودة الحياة. Finalement, pour communiquer, l'émetteur et le récepteur utilisent un moyen de communication qu'on appelle le canal et se fixent un but précis. Ça veut dire il n'y a pas de communication sans but. التواصل نتواصل دائما لأجل هدف ما. ليس هناك تواصل اعتباطي. Finalement, nous pouvons ainsi schématiser la communication de la façon suivante. Là, ce sont uniquement les éléments indispensables pour le schéma de la communication. العناصر المهمة والحيوية
لخطاط التواصل. أولا qui c'est l'émetteur. من إنه المتحدث. dit quoi يقول ماذا c'est le message, ce qu'on appelle الرسالة. à qui لمن le récepteur, ça veut dire المتلقي. à travers quel canal أي وسيلة ديال التواصل ما هي الوسيلة التواصل المستعملة. est-ce que c'est oral ou bien c'est écrit. هل هو تواصل شفهي أو كتابي. dans quel but في لأي غاية أو لأجل أي هدف. avec quel effet l'objet est-il atteint. ça veut dire الغاية هل هي تحققت أم لا. donc هذه العناصر العنصر الأول والثاني والثالث والرابع والسادس هذه العناصر كلها يجب أن تكون موجودة وفعالة كي يكون هناك تواصل سليم وفعال. une bonne communication qui est efficace. donc finalement on est arrivé au schéma de la communication. Et là, quand vous le voyez en rouge, c'est le destinateur. Ça veut dire la personne qui va entamer la communication et il va l'adresser au destinataire. Le mot mursil, al-mutalaqi. Donc là, ce sont deux éléments les plus intéressants. Et puis là, nous avons le contexte. C'est le contexte de communication. D'accord? الإطار المرجعي وهي الظروف الموضوعية للتواصل أين ومتى ومجموعة ديال لي ديتاي. لو ميساج وهو الرسالة التي تم إرسالها من المرسل نحو المرسل إليه. Et puis le retour de la communication حينما يجيب فهناك تغذية راجعة وما تسمى le feedback, c'est le retour de communication. Et puis là, on va être dans un cercle. Et c'est certainement, il faut avoir un contact. Et puis le code, là nous avons le code métalinguistique. Ça veut dire le mot a une interprétation. الرمز والدلالة الكلمة لها معاني. d'accord ما كنتوقفوش عند الكلمات وعند الحروف. الكلمات والحروف لها معنى. إذن التواصل هي من البديهيات الإنسانية وهي كفاية يمكن تطويرها بالعمل والتمرن قصد اكتساب التجارب وتحقيق نتائج أكثر إيجابية وأكثر فعالية أيضا. Finalement, très heureux de partager ces moments avec vous. À la prochaine fois. Merci pour votre attention.